Salut la famille, nous sommes encore à nouveau dans l'émission, comme je l'ai si bien dit, Showbiz Light, Nico Showbiz Light, Igo Dume, information sur le showbiz, showbiz concerné. Adam ne musique là, il faut que c'est modini à Bella Janena. Aïwa, donc là au drone pas, n'a pas showbiz ak na Bella Janeta donc là ou bien cinéma non drone. Fait on va pas économique à chaîne Bella Jani. Donc ni émission d'abord là ko belle décortiquer et puis information d'obé mo ta la ko donc showbiz qu'on nana. C'est-à-dire, on parle des instruments. La dernière fois, on a un shooting, une photo. On a un ingénieur bi, on a un clavier. C'est-à-dire le piano, on a un invité principal, mais il y a Waslou artiste belébélé. C'est ça, c'est Waslou, non? Waslou artiste belébélé. Africaine, c'est la grande Sadio Sirivé, la grande dame, la diva, vraiment, en crédit qu'elle a sur la vie, à Jalan Kodjougou. Sadio de Srot ma bête, mais alhamdoulilah, je suis bizarre, trop un bizarre, aïwa, Nasser pour te faire astro. Chacha. Oui. Ok, bonsoir à toutes. Et moi, c'est Chatanier Koulibaly, animatrice des Showbiz Light. Donc, chaque soir, chaque mercredi soir, on est Showbiz Light là. Toi de Calaban Corona. Donc, bi, on a anticipé le bas de Bambo, on s'est aussi. A tes sortes comme ma belle, mais bi qu'on a un sort. Donc, on fait notre content in bado, on a un clavier, j'ai la bado. Bitate no yade. Donc, Diab. Ça nous tient, on a un sponsor officiel. Sponsor officiel, Mie Madar, la méga industrie Madar. Chaque méga fois c'est un gros nani cadeau badé en gros aga solo ni ngolen te fendo kola. OK, anga sponsor officiel Mie Madare alhamdulillah bi antmo ka keneka we badala bi antalo laje we plano ka produit kurado kan donc amobla keneka ako suit. Salut, c'est toujours Haïdara Moulatian, le représentant du méga industrie, communément appelé Madar. Bon, mon côté en bas donne Madar de méga industrie auto donc on sait pas quoi. Bon, à me voir là, bi esplanade là, badala, en subker fa bamar arbre ke yoromina. Donc, foire hokum konna là, on a un produit kurawara de yiraula, nouranet 1 litre. À 750 ml comme follow. Mais ça, un kurawara bo mi nouranet 1 litre. À pomme beno, à citron beno, à lavande fene beno, lavande de flambeau tanto. Donc, à rouge fene beno. Donc, ni Mogoba Santala, il va sur 700 francs seulement, après unitaire, de remettre Kemen en Binan. Bon, avec Baramouke, il va que Dila, car il a fini Sanonai, ni fini ko, ni Kareba Sanonai. Et puis là, il y a Jifenla, ni bien Yoro Joshi, Kake, Yoro Joshi Jifenla. Donc, avec Yoro Kasaja, en même temps, avec Aro Jefene. Donc, en Gwenine ne sera qu'à Labi, à Maufo, à Rambe, Domere. Voilà, après le sponsor officiel Mada, on revient à Chacha et ses invités. Oui, ok, bonsoir. Bonsoir, ça va? Invité au bar Bita Imanore. Bamanankane Banoya. Abonanga Banoya. Ah, ça aussi de Bokanga Bamananga. Fouetala. Donc, ça aussi de invité, un invité principal. Et un invité. Le mercredi invité à Sadio Bilibili Bay. Donc, Sadio nous présenter Jamana. Sadio Bikale Malikono, Ali Malikokane. Be de bigi Suisse ça. De mana ani mo qui déplacer be malien do wa fi Sadio comme Showbiz Light da yenni fo. Da be fi qui présenter malien na i togoni jamu i boyoro abela ti ko. OK. Ça ça len jaranye. Sanenka nyere nyefo Mali kono Mali ko kan bela jele mbe foli bla bela jele. Fen min bana je munu bana me. Munu yere tan la men nan kanu bulanga foli be bela jele. Liya me Sadio. Bamako de ko Sadio suno Maria Sidibe dit sayon ka bo kita biriko ni ko biriko bora wasoloni donc beta awala ka bo nyona mais adama de ni nyine ngari yere la biere nyefo ne Coral Sidibe de ne Madre Sidibe de Gafri Hawa de Cecil de Sitan Sidibe de ni komba be fate ko wati ko en tout cas ne biriko kare mais biriko bora wasoloni o de la ne ko ni africaine de ne wasulun kay africaine de isigira fam men fe ya doy donc ça veut dire Sadio Sidibe bala ka ka chafa na ka cha ay akasha ne ngomba be fo wati be kuru OK donc
ami ɲɔgɔn bolo Sadio. Donc an ka invité filanan min y'an ka piano fola le grand dugutigi. Oui. o cogo di? Non, basi foyi tɛ yen. I bɛ se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ jama ye. Ouais. Bon, ne tɔgɔ yɛrɛ dugutigi Keita. Donc, autrement appelé caman bɛ n dɔn bi Dega musique de la. Donc Dega in tɛ dɔwɛrɛ o ye tɔgɔ ni jamu abrégé dugutigi Keita. Donc tout court Dega. N yɛrɛ ye compositeur ye, n ye musicien, n ye arrangeur ye. Studio bɛ n yɛrɛ bolo. N tilala yen na la alhamdulilayi bi an bɛ ka baara kɛ an yɛrɛ ka studio kɔnɔna na. Ne ye bɔbɔ ye. An ye Woromakaw ye. Woroma bɛ Segu région na. Tumiya cercle kɔnɔna na. Arrondissement ye Bɛnɛna ye. Donc n fa bɔbɔ, n ba bɔbɔ. I yɛrɛ bɔbɔ. N yɛrɛ bɔbɔ. Hali n'o ma fɔ. E ko ko studio b'i bolo depuis kɔrɔ i t'a daminɛ denmisɛnninya la dɛ. Tout jeune déjà studio b'i bolo tilara i nana tout ça. Ouais, ni kuma diyara n na n b'a fɔ n m'a daminɛ denmisɛnninya yɛrɛ la. Anw fɛ yen mɔgɔ tɛ kɛ musicien i bɛ naga sɔrɔ i y'a ye de. I bɛ se ka ba mari. Baara wɛrɛ bɛ diya i ye i b'o kɛ. Sinon i bɛ naga sɔrɔ i ye musicien de. Comme dɔw bɛ wolo fana ka jeliya to du kɔnɔ cogoya min na. Voilà, tout à fait. An kɔni fɛ yen n'a fɔra bɔbɔ dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn fɔlikɛlaw. Kuma tɛ yen quoi. Famille musicale. Connaisseur connaît. Gawo passe. Ah ok, dugutigi o diyara n ye kojugu. Donc wula in na an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ kɛnɛ min kɛ o ye Showbiz Lite kɛnɛ de. Donc bi bi in na bɛɛ de bɛ ka nin émission in suit. Parce que artiste caman dogolen don ko musicien e yɛrɛ filɛ nin ye tu es toute jeune, tu es talentueux a y'i dɔɔnin tɛ. Donc Showbiz Lite bɛ se ka kɛ sababu ye parce que mɔgɔ caman bɛ k'an lajɛ bi sini minnu ye circulation bɛ se k'a fɔ ni de tun bɛ Showbiz Lite la a ye démonstration caman yira n na studio b'a bolo an bɛ se k'a gɛrɛ a la parce que a y'a ka activité caman ɲɛfɔ. Donc o kɛnɛ de don an studio tɛ Mali dɔrɔn tɛ ko ka mɔgɔw fana bɛ k'an suit. Donc a diyara n ye kojugu i nana an ka kɛnɛ kan. I kunna diyara dɛ parce que i nana ka na bɛn ni an ka artiste belebeleba dɔ ye min ye Sadio Sidibe. Sadio Sidibe dɔnnen don Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ Sadio dɔn. Oh Sadio l'africaine. L'africaine. La diva africaine. Tu vois, elle représente l'Afrique et elle est fière d'être africaine. Et elle était génie, mi boy en attaque quand elle était fille à elle marqué toi. Depuis que j'ai connu Sadio Sidibe, ma clip pour les avec un traditionnel africain de dos, Borolan, il faut aider à pour Jani. Donc supplice pas elle doit venir pour le coffre Sadio Sidibe mais votre émission voilà. Ok, Dougouti. Et quand venu aujourd'hui, on est invité et on a invité carrément le pianiste. Dit ne fait jamais fera piano coller doit parce que objectif aujourd'hui est piano. Piano est instrument mais il se ka donne foyer kan. Ouais, il se ka donne fort piano kan. Bari nga instrument folo yɛrɛ o ye piano de ye. I n'a fɔ a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min. Bon, piano ye instrument ye dɔw b'a wele clavier. Instrument fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ piano kelen de ye instrument min welela ko instrument complet. Donc instrument complet o ye piano de kelen instrument ye min dafalen don piano bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ. Donc k'a fɔ ko piano tɛ se ka nin kɛ piano tɛ se ka nin kɛ piano ye instrument complet de ye. Donc instrument dafalen de ye piano ye. Instrument tɔ ninnu bɛɛ olu ye instrument wɛrɛw ye quoi mais piano kelen de ye instrument complet. Mais ni ko instrument complet ko k'a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ ni ko k'a ka dɔn kɛ sisan a bɛ se ka dɔn kɛ. Bon il faut voir là quoi. Bon ni ko tɔ fɛnɛ o fɛnɛ ye kuma wɛrɛ ye quoi. Bon n'a fɔra piano an bɛ musique kɔnɔna na donc piano jɔyɔrɔ ye fɔli ye. Fɔli fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen quoi instrument complet n t'a dɔn n bɛna a wala. A bɛ fɔli fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na. Fɔli fɛn bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ piano la voilà. Tout court. D'accord. Bon pourquoi mais il faut donner ni piano avec le balafon. Quelle est la différence entre le piano et le balafon? Bon différence min bɛ piano ni balafon cɛ ni kuma diyara n na a ka dɔgɔn quoi an bɛ don min na i ko bi parce que piano ye instrument dɔ ye touche fimanw ani jɛmanw o de b'a la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min. Bon fɔlɔ fɔlɔ an yɛrɛ bɛ piano wele de ko tubabu bala. Tubabu bala. Mɔgɔ caman b'a fɔ ko tubabu référé an ka balaw de kan pour que ka se ka piano yɛrɛ dilan. Donc an caman b'a fɔ tubabu bala. N'i ye bala ta anw fɛ yan Afrique bala bɛ suguya fila la
u b'a fɔ maninkaba la ani bamananba la donc n'i ye maninkaba la ta k'a lajɛ sosoba la olu bɛɛ bɔra o de la mais min ye bamananba la ye o bɛ wele penta donc tubabukan na u bɛ balafɔn fila wele fɔlɔ ye hepta ye filanan ye penta ye donc hepta ye nin ye sosobala ni maninkaba la ye komi olu bɛɛ bɔra sosobala la donc penta ye n t'a dɔn bɛna fɔ cogo min miyanka bala bɔbɔbala ainsi de suite olu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ o de kɔnɔna na donc fɔlɔ penta la i bɛ taa sɔrɔ penta bɛ fɛn min fɔ hepta tɛ se k'o fɔ hepta bɛ min fɔ penta tɛ se k'o fɔ mais bi technologie développera o kɛlen don ka bala dilan sisan min bɛ i n'a fɔ piano yɛrɛ touche o touche bɛ piano la o kelen bɛ sɔrɔ o bala la donc o hukumu kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi différence kelen bɛ piano ni balaw cɛ sisan o ye dɔrɔn piano o ye moderne ye bala ye traditionnel ye piano bɛ se ka kan bɛɛ fɔ bala tɛ se ka kan bɛɛ fɔ. Mais le piano ni bala jɔn ka kɔrɔ ni jɔn ye? Jɔn ka kɔrɔ ni jɔn ye kani o réponse bɛ bɛɛ lajɛlen bolo déjà parce que on attend depuis notre avant jusqu'à aujourd'hui que l'Afrique est berceau de l'humanité. Diɲɛ yɛrɛ daminɛra Afrique de la donc piano ye yiri de n yɛrɛ ko piano ye désolé balafɔn ye yiri de donc yiriw danna bien avant que les hommes sur cette terre donc piano kani kɔrɔkɛ ye bala ye bala ka kɔrɔ ni piano ye. Bala ka kɔrɔ ni piano ye. Ah d'accord. Ala kɔrɔmuso don. Ok Sadio. Voilà invité. A bɛ cogo di? Oui bi kɔni aw yɛrɛ yɛlɛ ne nisɔndiya ka se niveau na surtout ni fila wuli ni bɔbɔ bɛ a bɛ komi ni salle fara fo naloma kelen ka sigida la. Yɔrɔ. Donc ala yɛrɛ de ye bi émission in dan k'a kɛ émission ye min tɛ bɔ an si hakili la. Siga t'o la o jɛlen filamuso n'a ka bɔbɔ kɛ animatrice ye ne ba tɔgɔma ye donc bi émission nisɔndiya min bɛ ne kan na n tɛ se k'a fɔ ka se a dan na. Ne bɛ ala deli dɛ an ɲuman nana cogo min na ala ka émission kun cɛ hɛrɛ la an bɛ ɲuman ka bɛɛ sɔrɔ sinon bi ta in an mago bɛ question na a bɛɛ bɛ sɔrɔ ne kɔnɔ parce que ne yɛrɛ de nisɔn ka di bi. Parce que ne tun bɛna ɲininkali dɔ kɛ tɛnkuila kuma nin don quoi parce que a fɔla ko Sadio sɔrɔ man di ko Sadio ye man di kɛnɛw kan bon ne ye e wele hali ma gɛlɛya i ma complication fɔ ça veut dire mɔgɔ yɛlɛ ni mɔgɔ dɔlen n bɛ se k'a fɔ kelen tɛ quoi ayi tu vois parce que n'i y'a dabɔ kama k'i invité parce que kuma don a bɛ fɔ kɛrɛfɛ voilà et ne dɔ bɛ scène caman kan a kɛla chaîne fitinin scène ba i bɛ na kɛnɛ kan bonya kɔnɔna na fana n'i b'i yɛrɛ walawala comme il le faut comme i bɛ ka min kɛ sisan donc dɔ fɔ jama ye o ka fɛn dɔ faamuya. Nin question diyara ne ye kojugu. I b'a dɔn misiki gɛlɛya kun ye min ye an musolakaw ma an tɔgɔ jugu de ka ca kɔfɛ ka tɛmɛ ɲuman kan min bɛ fɔ i kɔfɛ ni ala ma latigɛ ni mɔgɔ min ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a b'i minɛ kɔfɛ kuma in ma a tɛ se k'a dɔn i yɛrɛ yɛrɛ min ye sinon ne bɛ yen bɛɛ ye fo n'a kɛra mɔgɔ lankolon ye bɛɛ bɛ se ka ne wele fo n'a kɛra mɔgɔ lankolon ye hali ni diɲɛ bɛ mɔgɔ lankolon bolo n'i ye ne wele n tɛ taa sinon waritigi ta ye ne bolokolon ta ye ne parce que ala ye ne dan ka ne kɛ public ta de fɛntigi ni bololankolon tant que ne kanu b'i la n'i ye ne wele ne b'a fɔ ko i sera i ka so donc i mana wele fan fan yɔrɔ tɛ bonya ɲɛna yɔrɔ tɛ dɔgɔya ɲɛna ça c'est bien ko kuma nin de ye fɛn dɔ ye n'a ma n'i bɛ jama la tant que dɔ ma fɛn dɔ fɔ i kan ka sɔrɔ a t'a dɔn i yɛrɛ mɔgɔ sugu min ye o kɔrɔ ye k'e tɛ jama la mɔgɔ dɔ min bɛ fɔ ani ne yɛrɛ kelen tɛ n yɛrɛ bɛɛ de filɛ o question yɛrɛ diyara ne ye parce que artiste caman tɔgɔ tiɲɛnen don ko karisa a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw a ka di mɔgɔ dɔw ye ka artiste dɔw b'a fɔ karisa tɛ sɔrɔ dɛ n'i y'a wele a ka fierté ni ka bon a ka fɛnw kɛ donc i yɛrɛ bɛ siran k'a wele mais parce que i b'a fɔ est ce que n'i y'a wele n bɛna se k'a sɔrɔ donc a kana siran ka artiste wele artiste mana kɛ cogo o cogo artiste fɛn dɔ fana bɛ yen anw bɛ si a ɲɛna de ni mɔgɔ bɛ ne la sɔgɔma i tɛ n sɔrɔ dɛ parce que hakili f'i ka se ka lafiya dannen dɔ d'a ma tant que sunɔgɔ nin dabɔra an ka se k'an yɛrɛ kunkolo lafiya pour que kana kɛ fatɔ ye bon ni sira ɲɛna hali ni n tɛ baara kɛ n degena siɲɛna la ni sira ɲɛna wajibi waati dɔ bɛ se mɔgɔw wuli kuma ba o b'a sɔrɔ ne da kuma
donc ni ne wele ka daminɛ 8h ka na 9h 10h 11h la a bɛ gɛlɛya dɛ mais ni ne wulila n bɛ ka appel manque bɛɛ lajɛ n b'a bɛɛ wele ni min ye mɔgɔ ɲɛnama ye n b'i reçoit ka ɲɛ ni n b'a dɔn ko min ka ko tɛ kosɛbɛ n'an tɛna ɲɔgɔn faamu n b'a fɔ n ko n bɛ tila k'i wele voilà an bɛ yen bɛɛ de kama donc an tɛ se ka kolonya mɔgɔw bolo kɔfɛ f'i ka gɛrɛ a tigilamɔgɔ la ni kolonyara kɔfɛ n'a tigi sera ka gɛrɛ i la dɔrɔn a b'a dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ min n'i ka kolo ni ma kolo o bɛ dɔn artiste yɛrɛ n'i y'a mɛn ko artiste minnu b'i lamɛn olu don donc i tɛ se ka ko gɛlɛya bɛɛ bolo ah oui donc ok o diyara n ye kojugu ni question répondre fisayara artiste camanba de ma min tɛ ne fana ye ne kelen tɛ bɛɛ de don i ni ɲɔgɔn caman de bɛ yen minnu tɔgɔ tiɲɛnen don tan ko karisa tɛ sɔrɔ ka se ka fierté ka ca artiste bɛ si u ɲɛna de donc ka daminɛ sɔgɔmada fɛla ni i bɛ artiste wele de i b'o to yen b'a daminɛ après midi de la i bɛ se k'a sɔrɔ o la donc ok merci o question diyara n ye donc Sadio i bɛ dɔnkili de da i bɛ dɔn kɛ ne yɛrɛ i bɛ ka dɔnkili cogo ka di ne ye kojugu ja ne yɛrɛ y'i ba tɔ mɔ donc ne ba a diyara n ye yeli diyara n ye donc sisan an bɛ fɛ ka don i ka carrière musicale kɔnɔ i ye sɛgɛn minnu sɔrɔ ani avantage parce que mɔgɔ i mana kɛ cogo cogo baara fɛn fɛn na ni inconvénience i bɛ avantage sɔrɔ ah oui fo n'i ma kɛ ni sɛgɛn parce que baara fɛn fɛn filɛ nin kɔni sɛgɛn b'a la n'i ye baara kɛ f'i ka kuma dɔ de sɔrɔ ka ɲɛfɔ sini n ye nin gɛlɛya in de sɔrɔ ma ye donc n'o ma kɛ baara la dɔrɔn da la ko avantage t'a la taɲɛ t'a la donc Sadio Sidibé bɛ dɔnkilida la mɛnna bɛ dɔn kɛ a ye dɔn kɛ artiste star baden an bɛ star ba caman dɔn bi Sadio Sidibé ye dɔnko kɔfɛ donc i ka carrière musicale kɔnɔ i ye sɛgɛn min sɔrɔ ani avantage min sɔrɔ bi i content don tiɲɛ na ne ye sɛgɛn sɔrɔ dɛ mais bi bi na n b'a hɛrɛ kɔnɔ donc an bɛ fɛ i ka dɔɔni fɔ an ye o la quoi. ne ba tɔgɔma ne sɛgɛnna kojugu ne sɛgɛnna musique la kojugu mais mɔgɔ ma ne tɔɔrɔ dɛ ne yɛrɛ de n yɛrɛ tɔɔrɔ a ka di ne ye de ka don dani dɔw fɛ ka o daw yɛlɛn ka filɛ min b'a kɔnɔ musique la a daminɛna dɔn de la ni ne yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko dɔn bɛ nin yɔrɔ in na karisa ye dɔnkɛlaba de fo ne k'a essayer ka gɛrɛ i la de bon n'o tigi la sɔrɔli gɛlɛyara n ma mɔgɔ ma n tɔɔrɔ dɛ n yɛrɛ de n yɛrɛ tɔɔrɔ pour que n bɛ fɛn min nɔfɛ n ka se ka kɔnɔ ko dɔn n'i ko ko mɔgɔ y'i tɔɔrɔ peut-être waati dɔ bɛ kɛ i b'a fɛ ka mɔgɔ dɔ lasɔrɔ n'i m'a tigi lasɔrɔ i bɛ baga kɛrɛfɛ mɔgɔw ma k'ale de kɔsɔn n ma ka karisa lasɔrɔ ala ma latigɛ dɛ sinon n ye degun sɔrɔ musique kɔnɔ a kɛnɛma si o ka si kɛnɛma ma si cɛ ka so ma si muso ka so n bɛ n ka dilan da kɛnɛma soso bɛ n kin ni dugu jɛra ne tile bɛna bɔ n bɛ n ka dɛbɛni mɛli kɛ ka sɛmɛ ka taa n ka dɔn na ne y'o kɛ n somɔgɔw bɛ yan somɔgɔ ntanya tɛ dɛ mais dɔn de tun man d'u ye i bɛ dumuni min dɔn kaba ɲɛ 20 na ne y'a tila ko 3 kɛ k'a tobi barada kɔnɔ Bamakɔ yan ka kalamani min dɔrɔn ka se ka taa baara kɛ kini bɛ so yɔrɔ anw ka famille ye chrétien famille mais an bɛ don min na ko bi ne kɛra musulman ye an ka famille ye chrétien famille n'i ko frigo kɔnɔ lait bɛ yen misisogo bɛ yen sagasogo bɛ yen jɛgɛ bɛ yen i miiri tɛ sɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ yen mais ko n'i ma dɔn bila n tɛ ɲɔ tigɛ n t'a la so ne ko taalen ɲɛfɛ n bɛna dɔɔnin na n bɛna ɲɔ sɔrɔ n yɛrɛ ye ka dun mais ne kɔni bɛ continuer ça c'est Sadio o ye gɛlɛya min ye o ka gɛlɛn fo ka tɛmɛ mais n'a fɔra ko ne ka n fari ye n ko cogo dɔ la n bɛ dɔn bila ou bien n bɛna na tugu mɔgɔ dɔ kɔ kamalen dɔ kɔ ko ka dumuni di yan san b'a sɔrɔ n kɛra kulosarilen tɛ dɔnkilidala ye n ko n bɛ nin waatinin tɛmɛ ni bi tɛmɛna sini bɛ cogo min na n b'o fana lajɛ sisan o gɛlɛya n'u ye n sɔrɔ gɛlɛya jugu tɛ o ye f'i ka kɛ ne b'a fɛ ka taa ba kɔfɛ e tɛ boso ye n'i fili ji la dun donc i bɛ tagama ba kɛrɛkɛrɛ fɛ dɔɔnin dɔɔnin de fini bosow ka ɲɔgɔn kunbɛn ne tun bɛ ten de musique ji ye ji min ye tant que ne ma dɔnbagaw sɔrɔ olu de ye ne ka boso ye olu la sɔrɔli gɛlɛya de ne bɛ n débrouiller o de kɛrɛfɛ fo n ka n tigɛ don bolo si c'est pas ça mɔgɔ ma n tɔɔrɔ mɔgɔ ma n nɛni mɔgɔ ma n gosi tiɲɛna ni baara kanu b'i la i bɛ tɛmɛ difficulté caman fɛ mais bi bi in na Sadio b'a avantage caman kɔnɔ n bɛ n diya dɛ n ye n diya yɛrɛ de Dieu merci parce que n'i y'o bɛɛ tɛmɛ ka album kelen kɛ ka 2 kɛ mɔgɔ mɔgɔ ye dɔn daminɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi ne bɛ jɔyɔrɔ min na o tigi tɛ yen parce que ne tɛmɛna yɔrɔnin min na olu dɔw a gɛlɛyara dɔw ma olu y'a bila k'a ma se nin na donc a ma se nin na n'i y'a ye o fɔ baara la dɔrɔn se k'i da kan tɛ mɔgɔ da kan i bɛ segin a nɔfɛ
ka sɛgɛn mais i bɛ laban k'o de kɛ donc dɔn ye nafa min se ne ma parce que dɔnkili hali san ne tɛ dɔnkilidala de dɔn de ka di ne o bɛ da ko dɔn i ka mais ni ma dɔnkili ni dɔn fara ɲɔgɔn kan san b'a sɔrɔ u y'a fɔ ko ne ye kulosari ni musokɔrɔba ye hali san nin bɛ dɔn n'ale bi n t'a yɛrɛ dɔn maliyɛn b'a f'i ma mais n bɛ ka dɔnkili da ka dɔn kɛ n'i ma dɔn yɛrɛ kɛ dɔw b'a fɔ mais i ma dɔn kɛ bi dɛ donc dɔnkili ni dɔn bɛ k'a kɛ kini ni n'a ye kojugu tɛ mɔgɔw bolo mais u bɛɛ n'a ta o ta dɔ delila ka ne wele mais Sadio i tɛ jateminɛ k'i ka ko la n ko ye jumɛn ye mais i si kɔrɔbayara nin ma ne ko min ye mun kɛ n fa fɔ ɲɛna i bɛ dɔn na hali bi i ka n ko bɔn ala ka hinɛ an bamuso la Tata Bambo ni n kɔni ma dɛsɛ pewu ni ne sera ka baara kɛ fo ka taa se n ka donna ba ma ne bɛ dɔn kɛ fo n sa dɔn n tɛna dɔn nankolo ne kɛ mɔgɔ ye parce que n ka baara de don n ko n fa n'o de ye critique ye ka kɛ ne na i ni ce i ni baraji mais n tɛ dɔn dabila dɛ ale a ma faamu de ne lase yɔrɔ min dɔnkili ma ne lase yen fɔlɔ donc ye avantage yɛrɛ artiste yɛrɛ kan ni dɔnkilida ye dɔnkilida bɛ di kɛ dɔnkilida ma fɔ ko dɔnkilida tɛ fɛnba ye dɛ dɔnkilida ye koba yɛrɛ mais ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ye mɔgɔw bila ka taa kɔ kan dɔnkilida dɔn yɛrɛ sarabu yɛrɛ la grâce à la danse aujourd'hui bi de yɛrɛ faamuya dɔnkilidalaw de tun don dɛ mais bi o kɛra dɔnkilidala des danseurs professionnels dɔw bɛ Allemagne dɔw bɛ Angleterre voilà je les salue là-bas et Tekeli je vous salue vous tous là-bas voilà olu bɛ Allemagne ɲatɛma ok o question diyara n ye kojugu réponse min di n b'a dɔn maliyɛnw y'a faamu minnu bɛ k'a lamɛn ani minnu bɛ k'a lajɛ o bɛɛ lajɛlen y'a faamu caman ba tataw t'a la Sadio Sidibe dɔn de ka d'a ye dɔn ka d'a ye dɛ kojugu mais mɔgɔ mana fɛn min kanu bɛ se o de la sinon dɔw bɛ hali u tɛ se u sen ta awɔ a ka gɛlɛn dɔw ma dɛ a ka gɛlɛn dɔw ma dɛ ni dɔw ye mɔgɔ ye dɔnna f'u bɛ envier ah oui donc diyara ye Sadio ça c'est cool Chacha you know Sadio a bousculé yɛrɛ i t'a bousculé la ne tɛ siran sa hali n'aw fila jɛra ne la i t'a bousculé ya komi n ba ye n bɛɛ a ko magaya ale bolo dɔɔni diyara ye Sadio mais i bɛ taa CNC i b'a dɔn i ye dɔn kɛ artiste caman kɔfɛ dɛ artiste dɔnnenbaw yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ i ye dɔn kɛ minnu kɔfɛ o b'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ Sadio tun bɛ fini dɔw u b'a fɔ non nin bi n'a fɔra ko Sadio k'olu fini don a tɛ sɔn i ka clip fɔlɔ ni i bɛ dɔn ka artiste kɔfɛ n b'a don ne ba mais n b'a don ka n jɔ minnu kɔfɛ olu de ne kɔrɔma ɲɔgɔn ne tɛna don ka n jɔ mɔgɔ ka jɔ ne de kɔfɛ sinon ne ye baara kɛ minnu ye hali sini ni Umu Sangare ne ta dɔn na ne b'o fini kelen don ka n jɔ a kɔfɛ a banna mais n tɛna se k'a don ne ko mɔgɔ dɔ ka jɔ n kɔfɛ fierté ba de Umu Sangare dɔn internationalement olu ye ne kɔrɔma ɲɔgɔn ye n'olu ko ne ka teni don u mago bɛ na n ka dɔn kɛ ne bɛ n ka micro to so kɔnɔ so an b'a don n ka saki kɔnɔ k'a yira jama la ne tɛ dɔnkilidala ne ye dɔnkilidala de parce que min b'i ɲɛ o b'i ɲɛ min b'i kɔ o b'i kɔ ça c'est clair Sadio ni waati la an bɛna ɲininkali kɛ i ka actualité kan i ka actualité actuellement i ka musique bɛ niveau jumɛn na i ye baara jumɛn bolodalen don i ka baara kɔ musique kɔnɔna na a caman baara caman de bolodalen don musique bɛ niveau min kɔnɔna o bɛ sunɔgɔ la dɛ ne dɔrɔn tɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛ sɛbɛnna kan fɔ dɔnkili kɔnɔ a bɛɛ ka dɔnkili bɛ sunɔgɔ la bon ne m'a daminɛ cogo min ne tɛna laban ten quoi taalen ɲɛfɛ ça va aller dɔnkili bɛna wuli tuguni dɔnkiliw bɛna bɔ sunɔgɔ la tuguni sinon an sunɔgɔra carrément baaraw bolodalen bɛ n bolo ni n ka dɔnkili wulila ka bɔ sunɔgɔ la e yɛrɛ bɛ ne ka arrangeur dɔn ne ka arrangeur ma nɔgɔn dɛ Alassane Soumane voilà an bɛ baara la respect à toi vieux père an bɛ baara la bientôt n'an tɛna don san 7 kɔnɔ ne ka album bɛ a tɛ manamana kan fɛ dɔnkili kɔnɔ jamais ale bɛ musique a bɛ musique arranger de mun bɛ kɛ international ye min bɛ dan Bamakɔ territoire kan soit Mali territoire dɔrɔn kan non a t'o fɛ o de la ne bɛ ma fa ka tugu ale kɔ ka taa dɔɔni dɔɔni ne ka album fɔlɔ Alassane filanan Alassane donc 3 ni 4 min bɛ yen n'an kɛlen don k'o gu k'o bila a tɛna na bila ten ala ka sijani kɛnɛya di an ka maestro ma projet bɛ ne yɛrɛ bolo projet min bɛ yen n'i y'a ɲɛ sɔrɔ dɛ parce que mɔgɔ tɛ dɛmɛ na Mali la mais musique yɛrɛ kɔnɔ i t'i dɛmɛ n'i bɛ se ka n dɛmɛ c'est bien ne faga ni mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka n dɛmɛ c'est bien i bɛ dɛmɛ
ni y'a dɛmɛbaga sɔrɔ a bɛ diya n ye sinon projet bɛ ne bolo dɔn yɛrɛ ne t'a fɛ dɔn ka sunɔgɔ mais ne yɛrɛ tun bɛ ne ɲininka min yɛrɛ la dɛ c'est à dire dɔn yɛrɛ ne tun bɛ ne école de danse école de danse le projet de danse oui a ko bɛ n kɔnɔ mais a yɔrɔ ko yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ n ye terrain 3 kole 2 sɔrɔ ne tun y'a sɔrɔ dɛ ne ja ne ta tɛ ja terrain bɛ feere mɔgɔ 120 ma et puis ni terrain ko donna ni waritigiw ni ɲɔgɔn cɛ e min ye fantan ye kelen pe min b'i bolo o b'i ta kelen minɛ ka fara o ka miliyɔn kan o ye tiɲɛ ye o kɛra ne la Mali la ne ka terrain ni o de terrain den kelen de b'a la titiri de tun ye o ye nafolotigi ba dɔ nana a ka o titiri ni kelen minɛ ne la ka fara ta kan n t'a tɔgɔ fɔ n t'a jamu fɔ n'a ye na e ta tilala jumɛn sisan o bɛ wari lasegin ma non ne ko n ko n y'a to Ala ma n y'a ɲini dɔn de n y'a to Ala ma Ala de y'an bɛɛ dan ka se kɛ dɔ ye ka dɔ kɛ dugumamɔgɔ ye donc n yɛrɛ tɛ sentan ye parce que cogo cogo n ka fisa ni dɔ ye mais min bɛ ne ɲɛ hadamadenya la 1000 fois nafoloko la n'o ye ne ka kelenni minɛ ka fara ta kan a t'a kɛ n'a ye ka nafolo da ɲaga a tɛ na ne ka sɛgɛ lajuguya abada donc ne ye wari min don a la district la o bɛnna wa 70 de ma 350 000 ne ko n ko ne diɲɛna kɔ n'i ma kari k'a di ne ma ne diɲɛna kɔ Ala ka bon inchallah donc o projet bɛ n bolo école de danse et puis denmisɛnninw bɛ Mali kɔnɔ minnu degunnen don ne kan tɛ garibu min bɛ sirada la olu ka compte ka girin banque la ni ne ta ye non olu ko tɛ i b'a sɔrɔ e ka sigida la famille dɔ bɛ yen den b'a bolo Ala ye den d'a ma mais garisɛgɛ t'a la ka den ninnu ladon a bɛ n ba tɔgɔma n ka sigida la a bɛ mon petit ka sigida la donc a bɛ ten an filɛbaga caman bɛ ten ni ne ye ɲɛ sɔrɔ ko la école de danse kuru kelen in kɔnɔ dɛ n bɛ denmisɛnnin olu de ɲini ka fara ɲɔgɔn kan école de fana bɛ kɛ yen ni min da kan ye kalan o bɛ kalan fo ka taa se u ka baara sɔrɔ ni min da kan tɛ kalan ye projet dɔ bɛ baara dɔ bɛ ɲɛɲini u bɛ se ka baara min kɛ non Sadio ni hakilina ka ɲi kojugu o ye 2 ye sabanan n'i y'a mɛn muso kulankolon kɛra cayara muso baarakɛbali de ka ca et puis baarakɛbali kunda in fana b'an kalankɛbaliw de fana an ma kalan an tɛ k'a ɲini diɲɛna k'aw kalan tɛ fɛn tiɲɛ mɔgɔ ye n'i da kan tɛ kalan ye i bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ donc n bɛ jateminɛ ko o mɔgɔ ninnu de fana la ye ni muso ka tiɲɛ ni muso tiɲɛna ni muso kelen tiɲɛna du kelen tiɲɛna donc ka jateminɛ kɛ ka musow fana ɲini ka fara ɲɔgɔn kan minnu ma se ka ɲɛ sɔrɔ kalan na ka baara ɲini ka d'u ma bɛɛ bɛ kɛ kuru kelen de kɔnɔ n t'a tɛ kɛ dɔ bɛ sibi dɔ bɛ kangaba dɔ bɛ kita dɛ a bɛɛ bɛ kɛ kuru kelen kɔnɔ maintenant ni Ala y'a se di yan n bɛ Ala de fɔ sinon Mali la mɔgɔ dɛmɛ man di n bɛ Ala de fɔ a bɛ se ka kɛ ni Ala mɔgɔ dɔ min b'a fɛ ka n dɛmɛ ka sɔrɔ nata tɛ dɛ cɛ kana wuli k'a fɔ k'a bɛ n dɛmɛ nata la ne furulen don cɛ bɛ n bolo n'i ko k'i bɛ n dɛmɛ nata dɔ la dɔrɔn a tɛ marché i n'i ka wari bɛ segin parce que foyi ma anw yɛrɛ tɔgɔ la tiɲɛ mɔgɔ ti dɛmɛ bi cɛ kunda ka se niveau dɔ la ni Ala mɔgɔ tɛ n'a ma tila ka sira fara ni ye donc sira fara la i ka sɔn sa i kana sɔn o tɔgɔ tiɲɛ bɛ da i kan ni Ala ma ja kɛ n'a ma jouer i ka furu kan a na jouer i den dɔ ka mɔgɔya kan soit a bɛ tugu i tɔgɔ kɔ musique yɛrɛ la i ni ɲɔgɔnna caman tɔgɔ bɛ tiɲɛ n'o ye Mali la i tɛ dɛmɛ f'u ka sira dɔ yir'i la a mɔgɔ man ca n'a Ala mɔgɔ bɛ yen Mali la a ka ca peut-être mais ne ma ye a bɛ yen i ma bɛn n'o tigi ye ma bɛn n'a ye n m'a ye fɔlɔ ni ma min ye i tɛ se ka fɔ ko bɛ yen ok on va passer une transition avec le clip de Sadio juste la transition avec le clip Sadio. Subaru teme kuma sera
baro da wara Roja kasa baro ne nana baro ne Manyuma bali sumu da wara Sulomani baro nanganga baro Manyuma bali sumu da wara Sige jama wara bajajo sumu ne nana sumu Nana dibi do kele karaba Biri ko kaila sangu Sajo Kurani de sangu do yala Gafure awade la ware do metulo politi Mama setande la ware do metulo po Nay mazera kogo yema Konay mazera kogo yema ay malo kogo mazerane Imalo dibi mazerane Torofere, ay ma torofere Nare nasrala dibiye torofere rejibo ferele. On revient sur le plateau, toujours avec nos invités. L'invité principal, Sadio Sidibé, de Brico Sadio, Afrique Sadio, Farafina Sadio, Nico Farafina Sadio, il y a Europe ni Amérique, il y a bien répété for Sadio. Parce que l'artiste no haïtien yala. Haïtien yala, mais à façon kada est coach. Voilà, avec également notre ingénieur de son, également et beatmaker et le grand boutique. On dit DK. DK Music. Voilà, DK Music, il est avec nous. Chacha, Oui. aïwa, il nous dit Sadio, bousculer nous, le fia, bousculer ça. Sadio. Naam. Comme il y a des musulmans qui sont femmes, mais Sadio ko ye Afrique Sadio. Il y a d'autres channels là, ni ma fa, il y a des clips là. Sadio be farafin fɛnw de don a ma ɲinɛ a bɔkolo kɔ an ka fini kɔrɔ min bɛ yen min y'an ka bɔgɔlanw n'an ka fini traditionnel Sadio b'olu don a ka clipu bɛɛ la an b'a ye artiste dɔw bɛ yen u ka clipu dɔw bɛ tubabuya fɛn dɔ mais Sadio ma ɲɛ b'o de si fɛ k'ale bɛ basé a ka Afrique fɛnw de kan donc mun de ye Sadio mun de bɛ bila o la mun de la i tɛ ɲinɛ hali n'i taara Europe bɛɛ yala mun de la i tɛ ɲinɛ ka jaabi kɔkɔ i bɔ yɔrɔ kɔ ni y'an ka Maliba ye. N tɛ se ka ɲina hali ni Ala sɔnna an ka taa ka segin tuguni ka na diɲɛ in kɔnɔ ne bɛ kɛ Malienne ne bɛ kɛ Africaine originale i b'a kalama ne ka Africaine tɛ juguya yɛrɛ Africaine tɛ diya ne fo ne ɲɛ ka da tubabuw kan olu ye olu de ye donc fo ne fana ye farafin ye ne b'a yir'u la ne ye farafin ye ne tɛ se ka changer yirikuru mɛna ji la cogo cogo a tɛ kɛ banba ye donc ne africaine ne an ka tradition fɛn ninnu tɛ se ka nege bɔ ne na n b'a ɲini Mansaramani fɛ Ala ka kanu don ne ni ɲɔgɔn na caman na wala an ka jamana in a culture kana tunun quoi musokɔrɔba dɔ bɛ yen a kɛra musokɔrɔba ye sisan Aminata Daramani Tarawele musokɔrɔba in ka di ne kojugu hali ne bɛ yɔrɔ min na bi ni ne b'a lasɔrɔ hali ka taa baro k'a fɛ miniti damadɔ ne b'a kɛ muso in taabolo de ka di ne kojugu tellement a ye africaine ta k'a layɛlɛ mɔgɔ de ma sɔrɔ k'a dɛmɛ ka escalier d'a ma sinon Aminata tun bɛ Mali bila duniya bɛɛ ɲɛ. Oui, ça c'est une réalité. Musokɔrɔba in tun bɛ Mali bila duniya bɛɛ ɲɛ hali sini ala an bɛ don min na ko bi n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ africaine dɔ de la donc an ka fɛn ninnu tɛ tulonkɛ fɛn ye n'i donna mɔgɔ ba kɛmɛ cɛ la tant que Mali bɔgɔla ni Mali kɔnɔw n'a masiriw b'i la i bɛ filɛ de anw taara jamana dɔ kan 2015 Pologne n'i bɛ taa Pologne Europe de l'Est voilà Pologne ni ale ni Allemagne ni fɛn ne ka taa ani Samoni ni Suisse fan fɛ dɔ bon an kɔni y'an to Hollande ka taa n tɛ se k'a sira normal an tɛmɛna Allemagne fɛ hakili la mais ne tun kɛlen don k'an ka bɔgɔla dɔgɔnɔfini de don k'a kɛ dessus ye comme ça k'an ka kɔnɔniw don ni i ɲɛ bɛ nin na nin ye dɛbɛ ne an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ dilan yan ni se bɛ ne hali ne tɛ tubabu ka samara dilannen don mais ma bɔgɔla samara dilan ma bolo samara dilan na jɔn ni mɔgɔ bolo ma don ɲɔgɔn bolo fɔlɔ min bɛ se ka n ka modèle bɛ dilan n bɛ bɛn ni dɔw ye k'a san mais n ma n sago sɔrɔ fɔlɔ mais taalen ɲɛfɛ
men kɔnɔ ninnu san min bolo ani ne bɔgɔla a bɛ alde Bamako la cɛ in ma nɔgɔn ne na commande ka bolo ni ne kolonkisɛ turuli ko ni y'a commande ka bolo n'a y'a san n'a y'a dilan ka di ne ma ne y'a dɔn dɔrɔn b'a fɔ ne de ye nin diyan donc an ka kan yɛrɛ fɛ quoi. Ouais, ça c'est très important. Ne bɛ n yɛrɛ de fɛ fɔlɔ n yɛrɛ parce que ne b'a dɔn ne bɔra finman de la ne bɛ n yɛrɛ de fɛ ne tɛna se k'a fɔ ko jɛman bɛ jɛman bolo ko ne bɛna n sanga o ma n tɛ n sanga i ma e ye jɛman ye ne ye finman ye donc ne ye maliyɛni original de ne ye africaine original de yanni ne ka arasa in kɛ n kun n yɛrɛ kunsigi ni ne bɛ taa jamanaw kan ne bɛ Mali drapeau de gari siri n kunna Version rouge. version rouge n bɛ n kunkolo kɛ arasa ye o de bɛ n kunna donc n tɛ se ka falen quoi ne ye ne de ne fana ne ye n bɔra minnu na o finman de donc n tɛ se ka kɛ gɛman ye fo ka diɲɛ wuli malien bɛɛ tun b'a kɛ ten malien tun bɛ yen n'i y'a ye bi bi in na yɔrɔ dɔw la malien bɛ ka dévaloriser dɔɔnin a bɔra an yɛrɛ de la parce que an yɛrɛ de ye malien bila kɔfɛ ka jamana wɛrɛ mɔgɔw cɛ hali Mali la n'i bɔra jamana wɛrɛ kan i bɛ taa sɔrɔ malien bɛ k'i fɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ fɛla mɔgɔ a ɲuman na wa africain fana bi bi in na africain fɛn fɛn bɛ taa yɔrɔ n'u sera u bɛ fili u yɛrɛ ma parce que u bolo alors que i bɛ ɲinɛ i mana hali n'i ye san 10 kɛ i tɛ se ka kɛ yɔrɔ mɔgɔ ye. n y'o de fɔ a bɛ komi ni yiri donna ji la an bɛ ɲinɛ an ta kɔ an tɛna k'olu fana ta la. ne ba n'i y'a kɛ ne sago ye ne bɛ fɛn o fɛn min dun fari la ka n ka baara in kɛ hali ni n b'a dun ka taa fan wɛrɛ fɛ ne t'a fɛ ka diɲɛlatigɛ dɛrɛmɛ kelen don fɛn foyi la habillement na musique nin kɔnɔna na ka sɔrɔ Mali min tɛ dilan Mali la maliyɛn tɛ dɛrɛmɛ kelen sɔrɔ min na. Dugutigi n dɛsɛlen de b'a kɛ. e bɛ se ka mun de fɔ nin kumana a bɛ ka min fɔ tan e bɛ se ka intervention jumɛn fɔ o la. Bon nin kuma in kan na ne ɲɛdimi de ye kɔnɔdimi tɛ nin an bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin na donc n'i y'a ye mɔgɔ b'i ba i ka culture la ka taa nɔrɔ wali culture la halisa culture bɛ fɛn min ladon i ka jamana kun i m'o de dɔn voilà sinon ni an bɛɛ lajɛlen ye fɛn minnu bɛ dilan an yɛrɛw fɛ yan k'o san a wari tɛ don jamana wɛrɛ kun a wari bɛ don an yɛrɛw de kun mais sur ce point dɔ bɛ n bolo o souligner a ka di ne yɛrɛ min filɛ nin ye sisan n terikɛ min filɛ ale b'a dɔn culture ka di ne yɛrɛ ye kojugu maa caman n'an ko k'an bɛ taa bɔgɔla ni an ka laadalafini ni fɛn ninnu san i b'a ye u b'a sɔngɔ gɛlɛya kojugu ko parce que a ka di mɔgɔw ye bon fo mɔgɔ minnu b'a dilan olu fana k'u hakili to yɔrɔ la a ka di anw ye ka culture fini don ka taa fan bɛɛ k'a yira mais n'a prix yɛrɛ gɛlɛyara ni tubabuw ta ye an b'a kɛ cogo di a ma nɔgɔn. non e bɛ ka min fɔ nin ye wulibali de don. c'est vrai nin ye temps de don mais ni ala sɔnna fana ni an bɛna bɔgɔlan dilannaw an ka bamananfini dilanna dɔw invité plateau sanfɛ. mais o bɛɛ n'a ta ko ne tun bɛ kɔfurunin sigi n ka cadeau fini marali kama ne tun bɛ kɔfurunin sigi ka wari bila a kɔnɔ 10 20 dɔgɔnɔfini ne ka armoire kɔnɔna dɔgɔnɔfini modèle kalacogo foyi tɛ ni ko pantalon n b'a kɛ pantalon ni ko jupe n b'a kɛ jupe ye ni ko tafe complet n b'a ko ye ne taara to min yan Benizabu ka fɛn na ne wari min don bɔgɔfini na ye dɔɔni tɛ parce que ne y'a ye aw ka mɔgɔw la cogo min na a diyara ne ne bɛɛ kɛr'i yɛrɛ kan ala ni sankaw kɛr'u ka bɔgɔlan fɛ ten mutikaw ka k'u ka fini fɛ ten tɔ baɲangara bɛ ten tɔ est ce que i y'a faamuya ni bɛɛ kɛra o fɛ ten tɔ o bɛɛ mɔgɔ dɔ kelen kelen de sigilen bɛ Bamakɔ yan est ce que an tɛna Mali tɛna kɛ premier faso voilà donc an ka jate minɛ an ka kan yɛrɛkun de fɛ hali sini ne tɛ maloya mɔgɔ ma ni 100 fini b'i la ne ni n ka bɔgɔlan fini bɛ taa n sigi o de ka di ne ni ye mais valeur b'o la ka tɛmɛ i ka 100 fini nin kan n'i ka kuma latigɛ sa je sais n'i sera Côte d'Ivoire olu ka mariage hali sini olu ka culture n'olu ko wa mariage olu ka bɛnbaw dɔw kɛ n'i y'olu ka fɛ f'i yɛrɛ bɛ ɲɛ b'u fɛ quoi n'u ka ko bɛɛ u bɛ fini don mais u ka tradition m'o bila quoi n'u ka tradition bila foyi ye n'u ka mariage bɛ kɛ i b'a dɔn u ka fɛnw yɛrɛ de la n'u ka bɔgɔlan kɛ n'u ka musow jiginna u ka muso jubatɔw u bɛ kan ka min ye u bɛ situlu m'u la ka o bolo ko o de ka ɲi quoi tradition totale tɛ taa ne Ivoirien ka jigin ka taa ne dɔgɔtɔrɔso la burusi kɔnɔ tuguni i t'a ye diɲɛ na u b'u ka fɛnw de ko wala sani jubatɔ ka bɔ a bɛ bonya k'a ɲɛ i b'a fɔ non ya donc hali sisan olu bɛ k'u ka culture suit mais anw de bɛ ka ɲinɛ culture kɔ. non a bɛ ka na avec les sages ani ni sera bi artisanat kɔnɔna na n ko tubabuw bɛ ka bɔ extérieur la ka na an ka bɔgɔlanw san ɲuman na don o don n'i taara i bɛ taa sɔrɔ tubabu baden de bɛ yen u bɛ na ka na bɔgɔlanw san ka fɛnw san parce que a ka di u ye quoi mais a bɛ ka dilan an mɔgɔ min yɛrɛ fɛ an t'a valeur dɔn
ne ba ale dugutigi bɔra ka kuma min fɔ o bɛ tubabuw ka prix de di anw fana ma donc dugutigi ye min fɔ a ka di dɔ ye ka taa san mais n'a taara tafe kelen bɛ feere ma 400 300 n'i b'a fɛ k'a gulokiba yɛrɛ k'a bɔnnen san n'i ma 500 bɔ guloki tafe kelen min bɛ kɛ guloki ye kɔbila ɲɛbila n'i ma 500 bɔ i t'a sɔrɔ mais ne ka bɔgɔlantigi bɛ ne lafiya kɔnɔ. Vraiment. Dega, on vient à toi. Et actualité, il faudra qu'il y ait d'autres actualité là. Le studio, il y a un studio comme il y a ingénieur de son. Et que un piano quand on tient un objectifié. Et que studio, il va donner un studio là. Ni académie regata son qui a studio là, ça m'a gagné chouki. C'est vrai mais. Bon, regarde Dega sigle no senu sibirba bugula. Souvenir fait à quelques mètres seulement. Sera senu sibirba bugu sugula ni ko Dega musique. Ne ni galga jeune fait na ga chala fait bi oro. OK, il est ingénieur do fofone mi pardon artiste do fo yemi le produit c'est nous marala bien Bamako re. Mi le garçon de langue. Bon. Ni artiste ni sen chama nga barake parce que ame bara mina akagele. Donc il a fait star ou bien tokotigo artiste korobaw soro ka barake no jona ka soro yere ma don folo. Donc ko kono na artiste ni sen chama be ani munu we barake memu wa sonke. Donc artiste munu donné no nimse ko fo ere we général Balodi wati de la temps fait en bara donc ani comment dirais c'est nous amenji donc ni dona c'est nous nigo amenji chama be amenji fene don mo doublente ani système d'amour ou fene be ouais système d'amour je les salue nigo don très bien et braga no e fana ouais OK parce que mettre au resto en plateau là nga showbiz light ambiance trop mbis fena actuellement on va projet fin méga 600 ne va be produit déjà ça c'est déjà bien mais c'est qu'il y a quoi donner dire ouais ni mo be na ni Moulenga nega la nous est 79 36 63 26 wal ma be wuli ke maltel là 65 77 04 09 et si tu bibolo bien fait page web de bibolo bon compte Google Bembolo and page YouTube and Facebook au page de Bembolo pour le moment. Ah d'accord. OK. Asajo. Assez dégagé Virginie Gasega Fenoken. Ça n'a pas bougé. Je ne vais donc mais malombi ko de section mais no me fait kan freedom. Ça aussi bete don de rocket ça de akili no artiste bali. Depuis la wala kan fi avec au ben yana asa. Bon, ne ben débrouiller dans la sonne donc. Mais mi geni chose nega bien parce que Sadio wara le don musique là quoi. Sadio wara le do ça dit Nibada, moi je pense parce qu'à la fin il a déjà avec José, celui qui fait José, allez José créé. Également, Nanka Bell également, c'est la même chose. Donc, Alpha Blondie, Tonton Salifou. Oui, Ismaël Zaka. Donc, il est dans des comptes. Comme il a baran ma bama, mais c'est qu'à compte. Tu vas prendre des balles au dé, mais ça va. On peut rien faire changer et non plus. Quand ça va pas, on a qu'à se dire la vérité, la vérité, la vérité. Ah wow. Donc elle est, t'as qu'à se guinina. Yeah. Donc elle est nimbella, ah nimbella. Ah sonne les joignées vanina. Mi kenyuke il va fonye mi tonyoto ni ben fait ite doke doye mfurutu makana te me ganya tunya fanyasa kana turune tunya fonye tunya fonye fatigué, je suis fatigué. Tu n'as pas ça. Quand on roule, tu n'as pas tu n'as pas Mana wili ka suta kwanye kuno bi foye. Ye kumbe ni kumani, nkono ta
cas, c'est bien. Sadio, non, pour eux, non, il n'est pas douté pour rien. Bon, donc, il m'a pas fait. Oui. Kabio, Wati, faut s'emballa. Mais Alassane Kabara, non. Abara, ne. Maintenant, il y a un coup. On y fait un recoffre, on fait un maintenir. Tu sais, on fait de quoi. Il va aller à la délire, allez, on a quoi délire. Voilà. On peut dire de faire des délires. Il va au Sénégal, il va au la Guinée, il va au bon, imagine ça, il va gagner dans ça. Et style carrément, à me Guinée, là. Ni mon petit dos, il va Guinée. Et tu vois. Manakola, Nyafila Maye. Tene Yafila Yaye, Ndarakola. Ciao. Il est immédiatement tenu à Ablaya. Ok, Sadio. Bon, dernier parce que donc les dem sanu wolo. Nya fu yefana woni mi nga do nta men son tigine nga. Bon, de perta ko fe nyere be ka fendo fara nyogon kan. Parce que ne ba fara nyogon kan. Ka dale ma le ba la mo. Ouais. Na ma dia re fana ben time be boy arebe ide wara jam. Ava écraser ouais. Parce que même muso ni dem sene mu fo. Normalement faut donc ni de kasoro. Même se ka to ba expliquer mo ba me. Parce que d'autres se ka ila soro ka kuma o be se ka musique la me. Musique la me. O donc ni be mo solo yo. Enne bange ba mo solo yo. Namande unado. Jaga dem misali nyaji manga. Nayande unado jaga de mesene de kuma ekoli tatu maluda mali de mesene de kuma kalango tu manala farafina de mesene de kuma nayande unado jaga de mesene nyadi manga Sadio, c'est hyper bien. Non, vraiment, ça m'a vraiment touché là-bas. Mon petit, merci. Parce que nous sommes bien, nous avons de café. Ni olu ni cɛ gɛlɛyara dɔɔni n'olu ni cɛ gɛlɛyara dɔɔni o bɛ degun da den fitinin kan den bɛ turu den caman bɛ yen min n'a tɛ ka mago ɲa baw de b'a kɛ u bɛ fa ka sɛgɛn ta ka da den kan donc den bɛ traumatiser ni hakili ɲuman tɛ wuli quoi n'a dɔw ma dɔrɔgu ta a bɛ gulɔmiso a bɛ sonyɛli kɛ ça c'est clair donc n'o kɛra denmisɛnnin ti ba nafa i tɛna cɛ tɔnɔ dun donc muso de kan ka mago don den na jamana siniɲɛsigi bɛ denmisɛnninw de bolo voilà an bɛ bɛɛ lajɛlen invité ka na émission suivre donc o de ne ka terrain mo ok n bɛ ka mɔgɔ ɲini jɔn mɔgɔ min bɛ se ka n ka dɔnkili b'a dɔn an ka problème ye min ye an ka dɔnkili tɛ expliquer clip la jamanaw bɛ jamana clip ɲɛnama yɛrɛ i bɛ min fɔ action de b'a to message mɔgɔ min tɛ i tɛ mɔgɔ min t'i ka kan mɛn mais n'a ka clip lajɛ a b'a faamuya min bɛ ka directement oui donc ne b'o de ɲini parce que fo n ka clip kɛ min ye professionnel ye sinon n mɛnna duguma n bɛ duguma dɛ mais n bɛ dɔɔni dɔnkilida la duguma ye ça va aller non Sadio sɔɔni nin bɛɛ ban inchallah donc Sadio regardez an bɛ fɛ i ka ladilikan jumɛn de b'i bolo k'a di an ka artistes ma parce que artistes dɔgɔnin baden de bɛ ka wuli sisan dɔw yɛrɛ b'u ka musique lamɛn donc n bɛ fɛ donc a conseil jumɛn de b'i bolo sisan ka to dɔgɔninw ma minnu bɛ ka wuli sisan parce que Sadio Sidibe bɛ dɔn kɛ a bɛ dɔnkili da ale yɛrɛ ko dɔnkili ni dɔnkilida de bɛ taa dɔw bɛ se dɔnkilida la mais u tɛ se dɔn dɔw fana bɛ se dɔn na u tɛ se dɔnkilida donc a fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sadio Sidibe la donc conseil jumɛn de b'i bolo ka di dɔgɔninw bon an ka fɔlɔ an ka sabali mɔgɔ si t'i jɔlen to k'i bɛ da n'i bɛ da i b'i sigi après i bɛ da donc baara tɛ an bɛ sira min kan sisan normal tɛ quoi baara tɛ ka kɛ dɔnkilidala denmisɛnninw yɛrɛ de bɛ yan kan bɛ minnu da mais u tɛ ka dɔnkili da parce que u tɛ ka baara kɛ olu bɛ k'u ta u kan di a fɛ faniw yɛrɛ bɛ k'u nɛgɛn karisa i sera u t'a fɛ ka gɛrɛ mɔgɔ dɔ la denmisɛnninso de don
mɔgɔ dɔ bɛ a bɛ se mɛ a tɛ ɲɔdɔn fɛn in na i bɛ gɛrɛ mɔgɔkɔrɔba dɔ de la i bɛ taa sɔrɔ hali n'i ma sɔn o yɛrɛ dɔnkilida la k'i bɛ se n'a ye gɛrɛ a la wo dɔ bɛ a b'a yɛrɛ la n'i donn'o wo fɛ dɔrɔn i bɛ bɔcogo ɲuman de kɛ mɛ a denmisɛnninw sanama u k'u ma da dɔɔnin fiɲɛ b'u nun na fiɲɛ min don fiɲɛ min bɛ mɔgɔ nɛgɛn k'i da i yɛrɛ ka hakilina na tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta sɔrɔ i ma u bɛ ɲɔgɔn na dege sɔw kan kɔrɔma ɲɔgɔn dɔw ta k'a da a dama min bɛ burusɔngɔ balo ne yɛrɛ ka dɔnkili la n b'a mɛn n tulo la o de ka ca mɛ o ye min dara kasɛti la ne b'a fɛ ka min bɔ k'a sɔrɔ a ma bɔ kasɛti la n'i ye ne ta o ta n bɛ n sɔnni sigi nin kan juguya tɛ dɛ n t'ale n ta de n b'a fɛ ka n bɛ n ka baara de kɛ ka n ka recherche kɛ ka fara ɲɔgɔn kan n'i bɛ dɔnkili fɛ gɛrɛ na ne kɔrɔma ɲɔgɔn y'a di ne ma n fana bɛ dɔ d'i ma mɛ n t'a dilan de n'i y'a ta n bɛ n sɔnni sigi nin kan u ka baara kɛ baara ka kɛ cogo la u ka baara kɛ ala bɛ sansi d'i ma ka tɛmɛ kɔrɔ dɔ kan mɛ a bɛ ko dɔ ne ye n'i b'a ɲɛ dɔrɔn gɛrɛ la a bɛ dugumala dɔ yir'i la dugumasira dɔ yir'i la dɔnkili kɔnɔ n'i tagamana fɛ dɔrɔn i bɛ poyi diya mɛ denmisɛnninw ko de ko olu y'a ɲɛ dɔn u kan ka di donc kɔrɔma ɲɔgɔn dɔ bɛ yen hali n'a sɔrɔ ko o b'a ɲɛ ba filan fara kɔrɔ filan kan o tɛ gɛrɛ mɔgɔ la n'u ni ye ɲɔgɔn kunbɛn yɛrɛ ni min ma da o bɛ ko k'i la i bɛ misigi haramu donc an ka sabali ne kɔni ma deli ka yɛlɛ n kɔrɔma ɲɔgɔn kan n t'a fɛ denmisɛnninw ka yɛlɛ o kɔrɔ kan mɔgɔ ma yɛlɛ ne kan dɛ ni yɛlɛna ne kan ne ta tɛ bila ka suma ne b'a f'i ye i ye nin kɛ n na ma bɛn ma mɔgɔ wɛrɛ n tɛ si ne kɔnɔ n tɛ foyi f'i kɔ n tɛ se ka min f'i ɲɛna donc u ka sabali ka don misigi duguma sira fɛ ka sanfɛla tɔ ɲɛɲini mɔgɔ min bɛ essentiel dugumala dɔn ka munumunu ka yɛlɛ sanfɛ ni pɔn bɛ na garijɔn bɛ bɔ min kɔni b'a dɔn a b'a yɛrɛ sɔrɔ ou bien ni sanfɛ sira datuguna min bɛ duguma sira dɔn a tɛ tɛmɛ yan donc misigi bɛ ten ni duguma sira n'i y'o munumunu ka yɛlɛ sanfɛ kɛ donc ni duguma sira datugu sanfɛ sira datuguni ɲɛ dɔrɔn i b'a bila i kunna sira dɔ b'i bolo ka bɔ dugumala la o tɛ foyi ye n'i ye ne ni misigi fɛn fɛn fara ɲɔgɔn kan mali misigi de ko don dɛ mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ n tɛ nana o kuma fɔ n tɛ ka n waso mɔgɔ la dɛ n tɛmɛ n'a siraw de fɛ a ka ca hali ne ni hinduw jɛra ka dɔnkili da n tɛ hindu kan mɛ n tɛ hindu misigi dɔn i y'a faamuya ne taara sirafiriki n'u jɛra ka dɔnkili da n t'u ka kan mɛn n t'u ka misigi dɔn mɛ a tant que a bɛ fɔ ko taw instrument mana kɛmɛ bɔ ne bɛ n jigi da kelen de kan ne ka temps bɛ sɔrɔ o bolo mɛnɛ ne ka temps kan ka sɔrɔ o bolo a mana kɛ cogo cogo ne kan n bɛ se ka bɔ nin bɛ n dɛmɛ mɛ an bɛ sira kelen de minɛ sira kelen min don ɲɔgɔn na dege sira de don donc an bɛɛ bɛ dan niveau ni kelen de la sinon denmisɛnnin dɔnkilidalaw bɛ yen dɛ n'a dɔw y'u da yɛlɛ sitanɛ de b'u kan na mɛ u kan sitanɛ bɛ yen hakilina t'u la mun b'u dɛmɛ ka sitanɛ in balo donc ka sabali u ka kɔrɔma ɲɔgɔnw ka gɛrɛ u la ka ɲɛɲini mori baara tɛ jinɛ baara tɛ dabali tɛ u ka gɛrɛ u la hakilina di ɲɔgɔnma de don a bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka tɛmɛ sunga baara ni mori baara kan filanan fana ne yɛrɛ ka ɲɛnama tɔ tɛ foyi ye dɛ ne yɛrɛ ka hadamadenya basigi sababu bɛɛ masaramani de y'an dan k'an garisɛgɛ don an fa n'an baw garisɛgɛ don an na ka fɛn dɔ de kɛ adamaden kɔ min b'i dɛmɛ ala ta kɔfɛ n m'a fɔ ala ko tɛ dɛ masaramani min y'an dan ala ta tɛmɛnen kɔfɛ n tɛ muso ka teriya la ne b'a kana miiri teri tɛ n tɛ ka teriya la an bɛ se ka mɔgɔya de kɛ n tɛ muso ka teriya la terimuso fan fan t'a fɛ an bɛ jɛ mɛ n teri t'i ye n teri ye n cɛ de n teri kun ye n bamuso de ye ala min ji don wa n bamuso bannen kɔfɛ n teri ye n cɛ n jigi bɛ ala kan n jigi bɛ ala kira kan n jigi bɛ n fa ni n ba ɲuman su ka ala ka hinɛ u la mɛ ne jigi ye jinɛw de ne ka jigiya bɛɛ bɛ jinɛ ko de la ne jigi ye jinɛw de n tɛ ɲinɛ jinɛw kɔ n sigilen n tɛ ɲinɛ o kɔ n dalen ne tɛ jinɛtigi ye dɛ ni n kamana gana n bɛ n kunna jinɛ de wele n ka kan dɛmɛ a ka gɛlɛn n b'a wele a kan dɛmɛ a ka nɔgɔn n b'a wele a kan sankɔrɔta donc jinɛtigɛ bɛ ten tɔ de i bɛ diɲɛ fɛn fɛn min na ni filila i bɔ yɔrɔnin dɔ ma ni filila i sɛmɛ yirinin dɔ ma ka t'i sɛmɛ ko nin yirinin ka dɔgɔ ko ne bɛ n sɛmɛ yiriba dɔ la ni yiriba in jara dun yirinin bɛ ka suma bɔ est ce que i bɛ se ka segin tuguni yirinin kɔrɔ donc bɛɛ ni sɛmɛyɔrɔ n ka foli bɛɛ nare jinɛtigi bɛɛ Ibou Cissé Aïssata Tamba n ye min tɔgɔ fɔ n ma min tɔgɔ fɔ ni n ko n bɛɛ tɔgɔ fɔ a tɛ kun émission kɔnɔ n'a ye dunda n'a bɔda n ka foli bɛɛ la mais Ibou Cissé ni Aïssata Tamba ne tɛ se ka ɲinɛ olu kɔ parce que u ye n minɛ
comme y'u den ka minɛ comme y'u baden bonya ni karama kɔnɔ o banna ye donc ne ka foli bɛ ni mɔgɔ fila ye n ka foli bɛ émission Showbiz Light. Showbiz Light. Showbiz Light. Showbiz Light. Showbiz Light. N ka foli bɛ Showbiz Light lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen émission in ye fitinin aw ɲɛna dɛ mais fitinin tɛ dɛ nin ye plateau ba de plateau min n'a ɲɔgɔn tɛ Afrique bɛɛ aw b'a kun dɔn aw jɔlen dɔw yɛrɛ la mais ne ma jɔ aw la dɛ nin bɛna kɛ plateau ba de don dɔ aw yɛrɛ hali ne k'aw sɔrɔ a bɛ gɛlɛya ala ko don nati hɛrɛ de b'a la ala ko don hɛrɛ de b'a la ayi o ye a ka yiriwa fo don dɔ ne ka fɔ est-ce que Showbiz Light mɔgɔ ne tɛna fɛn dɔ kɛ n'u ye mais aw sɔrɔli bɛ gɛlɛya i b'a sɔrɔ programme changé don o de ne ka laɲini ye n t'a ɲini n ka jɛ ni mɔgɔ si ye ka jigin ala ka sankɔrɔta da o bɛɛ lajɛlen ma ni n donna aw gasi la aw ka yafa n ma ne yɛrɛ ka filadennin bi yan Fanta Sangare mɔgɔ tɛ di ala bɛɛ n teri tɛ dɛ n den de don ala ye diɲɛ dan Sidibew ye Sangarelakaw dan ala y'anw bɛɛ fana dan an de ye bɔbɔw dan ni numuw donc bi ka di ni fɛn bɛɛ n ka foli bɛɛ lajɛlen Fanta Sangare fo yan fo Wɔnkɔrɔ Haruna Sangare baden don ayiwa o diyara n ye n ka foli bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nana Mayiga États-Unis Oumou Diallo États-Unis Kaw Cham n'ale sigilen bɛ France Alima Fomba ale sigilen bɛ France ninnu bɛɛ ne dɛmɛbagaw de Mamadou Jara ale sigilen bɛ Paris Bintu Haidara Madamu Jara Tanti Bintu ale sigilen bɛ Paris n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n'a ka famille bɛɛ lajɛlen an n'a ka lagarenin Badara Orokiya Sangare ne ka dɔnkɛla don mais ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Paris ma deni ma ɲinɛ n kɔ ça c'est bien Bintu Haidara buramuso don donc n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n wolo kɔrɔkɛ yɛrɛ bɛ France n'o ye Paul Sidibe kamalen ngɔni fɔla don ale de voilà donc ne kɔrɔkɛ de don n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n hakili sera biriko ka fɛn fɛn n'a bɛ Paris n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen o b'a sɔrɔ maliyɛn quoi maliyɛn fɛn fɛn min bɛ Paris maliyɛn fɛn fɛn min bɛ Espagne Dirisa Diallo bɛ Espagne Fofana bɛ Espagne n ka foli bɛ bɛɛ ni n ko n bɛ fɔ san dɔrɔn a ko voilà donc bɛɛ lajɛlen gros mɔgɔ mɔgɔ bɛ tunga fɛ k'a bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ voilà tunga fɛ mɔgɔ a tulo bɛ sali la kɔni ala ka sankɔrɔta d'u bɛɛ ma amina rabi amina u bɛ min ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya u ye u kana kɛ jamana in kɔnɔ u kana ɲinɛ u k'an dɛmɛ an ka Mali in jɔ amina rabi merci voilà ok merci Sadio Jara n bɛɛ lajɛlen merci voilà kuma halisa an bɛ an lamɛnbaga n'an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ an tɛ ɲinɛ dɛ wa an tɛ sɛgɛn abada ne bɛ n ka labɛnnikɛla fo min ye madame Jakite Dango Keita ka bɔ Bɔsɔngo sugu la émission ye émission ale de bɛ ne labɛn n bɛ yɛlɛma a fɛ ko Dango k'ala ka di i ka nin baara in i ka to kɔrɔ i kana to bana ye amina rabi cɛ ni baraji émission ka ne labɛn ne ka se ka na émission kɛ n ka foli b'o bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ Mama Koro ye depuis yan fo France o bɛɛ lajɛlen bye bye. Ok, ni waati là on dit comme ça Showbiz Light bi tun ye an garisɛgɛ c'était avec Sadio avec Deka également donc bye bye à la prochaine inchallah.